अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज 4 बजे के करीब शाम को सरकारी न्यूज़ चैनल यानी पाकिस्तान टेलीविजन पर एक टिकर चला के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ देर बाद एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब तो नहीं थे, वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कल से ये इस्लामाबाद में चल रहा था कि शहबाज शरीफ ने आज बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आखिरी टाइम पे गायब हो गए। तहम अहम चीज़ ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई, अहम कौमी अमूर पर डिटेल डिस्कशन हुई। अब ऐसा कौन सा ऐलान करना था जो उन्होंने इस मुलाकात के बाद मौखर कर दिया और वज़रा को भेज दिया खानापुरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इतवार को कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट ज़िमनी इलेक्शन है, चूँकि इसमें इमरान खान का मुकाबला है पूरी PDM के साथ। यानी टोटल अगर देखा जाए तो एक हल्के पर इमरान खान का मुकाबला है JUI फे के साथ, 2 हल्कों पर अवामी नेशनल पार्टी के साथ मुकाबला है इमरान खान का, 2 हल्कों पर ही नून लीग के साथ मुकाबला है और 2 हल्कों पर इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जबकि एक हल्के पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इमरान खान का जोड़ पड़ने वाला है, जबकि पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर PTI का मुकाबला है नून लीग के साथ। अब ये इलेक्शन सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत की सिमत का तयन करेगा। लॉन्ग मार्च होना है या नहीं होना, ये मामला भी इसी ज़िमनी इलेक्शन के साथ जुड़ा है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, इमरान खान बे इख्तियार वज़ीर आज़म थे या बा इख्तियार वज़ीर आज़म थे, एक नई बहस चढ़ गई है। बयानात कुछ और थे, निकला आके एंड पे कुछ और। ये भी डिस्कस होगा। और मुल्तान की बात करेंगे नाज़रीन, जहाँ से निश्तर अस्पताल का जिक्र करेंगे प्रोग्राम में कि जहाँ इंसानियत की बेहुरमती कि जो मनाजिर आज देखने को मिले कि जिस तरह से दर्जनों भर लाशें बरामद हुई, कुछ छत के ऊपर पड़ी थी, कई सालों से जो गल सड़ चुकी थी, उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के अंदर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में एक बासर वजीर की बात करेंगे जो जेल के अंदर बैठा है लेकिन फिर भी बड़ा ताकतवर है। ये मामला क्या है, ये तमाम मौज़ूआत आज की प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अदलीब अब्बास साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करी हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमें ज्वाइन कर रही है सना भुजा साहिबा, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर ज़रा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा मुझे बता दें कि आज ये कल से दावतनामा भी चल रहा था इस्लामाबाद में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक ज़बरदस्त और बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बड़ी अहम अनाउंसमेंट्स होंगी। आज PTV पर टिकर भी चला 4 बजे के करीब के कुछ देर बाद शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन अचानक से फिर शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से। वज़रा ने एक खानापुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, बाकी चीज़ें कोई उसमें खास सब्सटेंस नहीं था। और कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब की। तो ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट है जो आज होनी थी वो मौखर कर दी गई है? क्या वजह हुई, शहबाज साहब कहाँ गायब हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल समर, हम भी आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे थे। तो बहुत ही जल्द या कल या अपकमिंग इन द डेज शहबाज शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सेपरेट इशू पे थी। उन्होंने ऑब्वियसली ये क्लियरली बता दिया कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने टाइम पे होंगे। नहीं, वो वज़रा की अलग मामला नहीं था, यही वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यही सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जो ऑडियंस थी वो वही थी जो शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाई गई थी। तो निकले आगे से वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अभी शहबाज साहब जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो स्पेशल होगी और उसमें एक कौम को मैसेज जाएगा। सो आप फिक्र ना करें, वेट करें उसका। तो बड़ा ऐलान होना था मेरे ख्याल से, फैसले मौखर हो गए आज दोपहर वाली मुलाकात के बाद। कोई बड़ा ऐलान था, कोई बड़े फैसले थे जो दोपहर की मुलाकात के बाद मौखर कर दिए गए। देखिए, मैं आपको कह रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कौम को बिल्कुल इन द लूप लेंगे। बहुत से अहम चीज़ें हैं जो उन्होंने बतानी है, तो उनका हम वेट करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नहीं, मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पे कोई एतराज़ नहीं है, करने पे का मुझे कोई इतना खास मामला नहीं है, लेकिन ये चीज़ थी कि हमें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज को बड़ा ऐलान होने वाला है, बड़ी हाइप दी जा रही थी, और फिर एंड टाइम पे उनकी जो गायब होना प्रेस कॉन्फ्रेंस से अचानक से, वो एक बड़ा अहम मामला था जो मुझे जिस पे बड़ी हैरत हो रही है कि ये क्या है जो बैकडोर पे, इसका मतलब है जो प्रोसेस चल रहा है
وہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, جو فیصلے اعلانات ہونے تھے وہ مؤخر ہو گئے. ایسی بالکل بات نہیں ہے سمر, میں آپ کو یہ کلیئرلی بتاتی چلوں, میں آپ کو دوبارہ یہ بات کلیئر کر رہی ہوں کہ جو وزراء کی پریس کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگا. دیٹ واز اے سیپریٹ ایشو. شہباز شریف صاحب بالکل قوم سے خطاب بھی کریں, اپنی پریس کانفرنس بھی کریں گے, آپ ویٹ کریں ان کی پریس کانفرنس کا, اور بہت جلد ہوئے گی, شاید کل ہو جائے, آپ دیکھنا آپ کو بالکل ایک پراپر میسج ملے گا ان کی طرف سے. اور ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے, ہمارے کوئی رابطے نہیں ہوتے, جو بات کلیئر ہے, ہم جو بات ہے بالکل آن دا فرنٹ کرتے ہیں. چلیں, رابطے آپ کے تو میٹر نہیں کرتے, رابطے آج کل پاکستان تحریک انصاف کے بڑا میٹر کرتے ہیں. اندلیب عباس صاحب, اتوار کو فواد چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے تھے ہماری ابھی بھی نظریں ایوان صدر پر لگی ہیں, جو صدر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے, جو پروسیس شروع کیا ہے بات چیت کا, اس سے ہمیں خاطر خواہ نتائج کی توقع ہے. لیکن اس کے بعد جس طرح کے بیانات دیے اعظم خان سواتی صاحب نے, پھر خان صاحب کی طرف سے بھی ان بیانات سے لا تعلقی کا اعلان نہ کرنا, ان کو جسٹیفائی کرنا, یہ بتاتا ہے کہ اس پروسیس سے شاید کوئی خاص چیز نکلنے والی نہیں ہے. آپ تو بالکل ہی ٹکراؤ کی طرف چلے گئے. شکریہ سمر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو بہت سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس طرح چل رہی ہے. مطلب میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ان کی اپنی فیملیز ان کو ووٹ نہیں دیں گی. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ آئے تھے ساگڈار جینیس, انہوں نے بیڑا غرق جو 10 دنوں میں کیا ہے, مفتاح اسماعیل نے بھی نہ کیا ہو. موڈیز نے پاکستان کو CAA1 نیگیٹو, فچ نے B نیگیٹو اور S&P نے B نیگیٹو. اور سب سے بڑی بات ہے 81% آپ کے بانڈ کی ویلیو جنک ہو گئی ہے. اور یہ جو ڈیٹ ڈیفالٹ والی کنٹریز ہوتی ہیں, یہ اس کی, یہ سٹیون ہینک کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آپ کے سارے انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں. تو اسحاق ڈار کے آنے سے تو یہ امپیکٹ ہوا. مفتاح اسماعیل کو ہم کہتے رہے آپ کے پروگرامز میں آ کے, اب مریم اور شہباز خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ بیڑا غرق مفتاح نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی تیل کی قیمتیں نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. سو اب یہ حالات ہیں ان کے کہ اگر یہ الیکشنز پہ بہت پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی نہ بائی الیکشنز ہو نہ لوکل باڈی الیکشنز ہو, جنرل الیکشن تو دور کی بات ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو مر کے بھی کوئی ووٹ نہیں دے گا اب. اور جتنے دن یہ رہیں گے, میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتی ہوں, اپنے مطلب کا بندہ بلا لیں گیلپ کا. اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے دیکھ لیں کہ اوپینین کیا تھا اور کیا ریٹنگ تھی. یہ پروگرام ختم ہوگا 40 منٹ, جو مرضی یہ کہہ لیں, یہ سارے ابھی انہوں نے دیکھا وہ پوری بریگیڈ چونچو کے مربے نے پریس کانفرنس کی ہے, اس سے پہلے اور بعد میں دیکھ لیں. خان کی پاپولیرٹی آسمان پہ ہوگی, ان کی زمین بوس بھی نہیں ہوگی. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریں تو کریں کیا. ان کے پاس کوئی کسی قسم کی معاشی, انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا, سیاسی دیوالی کر دیا. اب دیکھیں سیکیورٹی پہ کیا ہو رہا ہے, سوات پہ کیا ہو رہا ہے, اور سوات کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کے مکمل ہو جائے ذرا, اس پہ بھی ہنا صاحبہ, اس پہ آج خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے, آپ نے پاکستان کی اکانومی کو زیرو کر دیا, اور آپ نے پاکستان کی سیاست کو زیرو کر دیا. پلیز ہولڈ آن, ذرا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ذرا آپ ذرا صبر کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیں ذرا. ہنا صاحبہ آپ پولیٹیکل انارکی نہ پھیلائیں, ویسی چلے وہ پولیٹیکل انارکی کون پھیلا رہا ہے, اس پہ ذرا آپ سے آگے چل کے جواب لیں گے. ذرا اندلیب صاحبہ یہ جو سوات کی اپنے بات کی, اس پہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا صوبائی حکومت کی وجہ سے ہے, آپ کی ناکامی ہے جو کچھ سوات میں ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, آپ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. جی آپ یہ چیک کریں کہ یہ بندہ کیا سمجھتا ہے, 22 کروڑ عوام کو یہ سمجھتا ہے ایڈیٹس. مطلب یہ عوام کو یہ کہنا کہ تم لوگ بے وقوف ہو, کم عقل ہو, بالکل برین لیس ہو, یہ کہنا ہے. مطلب نیشنل سیکیورٹی ہوتی فیڈرل کی ہے, آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی تو ہے ہی فیڈرل ڈیسیشن. آج جا کے اس پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے, آپ دیکھیں جب پانی سر سے اتر گیا ہے تو بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم ہونے نہیں دیں گے, وہ نہیں ہونے دیں گے. میں نہیں, یہ خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آج جا کے میٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے جب پانی سر سے نکلنے والا جو وہاں پانی سر سے نکل گیا, یہ جو مرضی کریں گے نا, پانی سر سے نہیں پڑے گا. پھر یہ دیکھیں
हिना साहब थोड़ा सा जरा आप इसीलिए मैं आपकी रेटिंग तरफ आ रहा नीचे हूं जाती है, ये जिस तरह से बोलती है बीच में। चले इनकी रेटिंग और आपकी रेटिंग चले देखते हैं किसकी ज्यादा, ये तो इतवार को पता लगेगा किसकी रेटिंग ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं सेंस नहीं, सेंसलेस टॉक बीच में इंटरफियर कर करके। चले इसको छोड़े, ये इस पे जरा बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन क्या बात कर रहा है, लेकिन जरा ये आपने अपनी बारी पे जरा बात की जाए तो मैं जरा ज्यादा शुक्रगुजार हूंगा अपने दोनों मेहमानों से। लेकिन अब ये जो बात हो रही थी अंदलीब साहबा, आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी अहम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो फिर आखिरी टाइम में आखिरी लम्हे शहबाज साहब गायब हो गए और फिर वज़रा ने बैठ के खाना पूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये क्या लगता है आपको, कोई बड़ा ऐलान उन्होंने करना था? आज पूरी कौम को इंतजार था कि वज़ीर-ए-आज़म बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वो हिना साहब कह रही, मैं खुद भी इंतजार कर रही थी, उन्हें भी शायद ये शौक लगा कि कहाँ गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह के, तो बड़ा ऐलान होने वाला था आज। जी अंदलीब साहबा। देखिए समर, बात यह है कि जब आप जद्दी पुश्ती बूट पॉलिशी हों तो फिर आप ऐसी बात तो ना करें, ये जद्दी पुश्ती बूट पॉलिशी इस तरह के नामुनासिब वर्ड तो ना बोले। और ये जो बात करती है मुझे लगता है इमरान खान साहब के बारे में बातें कर रही है। इसका प्रूफ है, टेक्निकल बात करें, लॉजिकल मैं बात करें, आपको प्रूफ करती हूँ। जी जी जी, मैं प्रूफ आपको देती हूँ कि आप देखें कि ज़ियाउल हक के बारे में क्या कहा नवाज शरीफ ने कि ये मेरा बाप है, मैं इसका मिशन कैरी करूंगा। कितनी दफा आपके चैनल ने ये दिखाया है, मुझे बताएं। उसके बाद एनआरओ किससे लिया इन्होंने मुशर्रफ से एनआरओ लिया, अब दोबारा एनआरओ 2 किससे लिया इन्होंने जनरल बाजवा से एनआरओ 2 लिया। सो आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई शक है? वही बात है, आप चैनल पे बैठ के, मैं चैनल पे बैठ के, ये चैनल पे बैठ के जो बातें करें, 22 करोड़ आवाम हमसे 5 साल आगे है। वो मेरी आपकी और इनकी चिट्ठे खाड़ के सामने आ जाते हैं। तो मुझे वो तो खान साहब की भी गुफ्तगू ऐसी बहुत सारी है, वो अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ये हुकूमत में होते अगर ये बूट पॉलिसी ना होते। समर मुझे एक ऐड करने चले वो इस पे जरा जी हिना साहब आपको ऐड करना चाहिए क्योंकि ऐड करने बड़ी डिबेट स्टार्ट की आज। समर एक पॉइंट, जी जी इमरान खान साहब ने अंदलीब साहिबा बड़ी डिबेट ऐड की कि मैं बहुत बेख्तियार वजीर आजम था। तो प्लीज मुझे बताते चलें कि ये तो हम सबको पता था कि आरटीएस बिठा के उसको सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक पपेट के तौर पे रखा गया, लेकिन 3.5 साल में जब आप इमरान खान साहब एक फरौन बने हुए थे, वो जब अपने सियासी मुखालफीन पे केसेस करते थे, जब उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते थे, जब ये सब कुछ उन्होंने किया, तब उनको याद नहीं था कि वो बेख्तियार हैं। अब उनको पता चल गया कि मैं आऊं और अदारों पे अटैक करूं। तो इमरान खान साहब ना बेख्तियार हैं ना वो बाइख्तियार थे, वो एक मुनाफिक इंसान है जिन्होंने जवाब लूंगा तो उन्होंने अदारों पे अटैक किया, हुकूमत से निकले उन्होंने आर्मी पे अटैक किया। ये वही इंसान है जो कहता था कि मैं और आर्मी सेम पेज पे हैं। अब वो क्या कहते हैं कि मैं बेख्तियार था, जब अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी नाअहली की वजह से पार्लियामेंट्री तरीके से उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने अदारों पे आपका जवाब आ गया है ना साहब, आपका पॉइंट आ गया। चले मैं इस पे जरा आगे डिटेल डिस्कशन भी करनी है आगे चल के। हमने जो खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे जो है ना आधा इख्तियार भी मिल जाता, हुकूमत मेरे पास से, इख्तियार किसी और के पास था, आधा भी मिल जाता तो मैं शेरशाह सूरी का मुकाबला करता, मेरे पास इख्तियार नहीं था। वेलकम टू द शो सना बुचा साहिबा। ये बताएं कि आज बड़ी मुझे हैरत हुई कि शहबाज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट आज कोई अनाउंसमेंट करनी थी और उससे कुछ देर पहले उनकी चूंकि आर्मी चीफ से मुलाकात भी एक हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली उस मुलाकात की वजह से वो अनाउंसमेंट मौखर हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहबाज साहब गायब हो गए, फिर वज़रा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी एक भोकी सी और बड़ी खाना पूरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई बड़ी अनाउंसमेंट है वो टल गई है लगता है। आज क्या लगा आपको? हर किसी को इंतजार था, क्या ऐलान होने वाला है? देखिए दोनों ये जो बात है कि आपके पास बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनिकली जमहूरी जमातें नहीं हैं। और अगर ऑर्गेनिकली जमहूरी जमातें नहीं होती तो फिर इस तरह के रवैये और इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट की जा सकती है। मगर मुझे अफसोस सिर्फ इतना है कि शायद नवाज शरीफ साहब को ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो गया था। मेरा ख्याल है काफी दफा उन्होंने ये फेस कर लिया था। मुझे था कि शायद कुछ सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब नहीं सीखे, आज तक नहीं सीखे, अब तक नहीं सीखे। और ये जो किस तरह कहते हैं बैसाखियों के सहारे खड़ी थी हुकूमत, एक तो ये बिल्कुल
ٹھیک بات ہے کہ بیساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی حکومت، لیکن مجھے بتا دیں اب بیساکھی کس کے پاس ہے، اب کون کس کے سر پہ اور کون کس کے اب پیر پہ کھڑا ہے، اور کیسے کوئی کسی کے لیے پیچھے کوئی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے دونوں جماعتوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں فارن پالیسی ان اینی کیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، جمہوریت کے ہاتھ میں، جمہوری حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اور جب یہ کوشش کی گئی ہے تب ہم نے ایڈونچرز دیکھے ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں اب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آج ممکنہ طور پر جو انہوں نے گفتگو کرنی تھی اس کو ٹال دیا گیا ہے، اور ٹالا اس لیے گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کی کسی بات پہ اور شہباز شریف صاحب کی کسی بات پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجیے یا کوئی ایک دوسرے کو روڈ سپورٹ، تو ابھی ایک پیج پر وہ پہلے بھائی آ جائیں تو پھر باقی بھی آ جائے گا. صحیح. اچھا، ایک پیج کی آپ نے بات کی، ایک پیج آج کل اور بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کا پیج، کہ جنہوں نے جب وہ حکومت میں تھے تو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ سارا کچھ میرے پاس ہے، فیصلے میں کر رہا ہوں، لیکن اب جو خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے وہ بالکل ہی اس سے مکمل طور پر ہی اس کے برعکس ایک بیان سامنے آیا ہے کہ میرے پاس آدھا اختیار بھی ہوتا تو میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرتا، حکومت میرے پاس تھی، اختیار کسی اور کے پاس تھا. یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب. لیکن حکومت کے دوران خان صاحب کیا کہتے رہے اپنے اختیار کے بارے میں، وہ بڑا خود کو با اختیار وزیر اعظم کہتے تھے. ذرا سنیں خان صاحب. اس وقت پاکستان کی